So, for today's video, tindera. 91. Para 100 ang kilo. Kani 100. Kana 91. Okay na. 91. Kani 100. 114. Sili green. Pila ng kilo? 70. 7? 13. 13 yun. Ano pa? Total. Para nakatulong black beans. Para natin, tatlo. 13. Amin, saka powder. Saka powder. 115. Aray na. 91. 91. Okay na na. 150. Wow. Kani. 150. Tomato sauce. Aray Bombay. Ilang Bombay? 113. 113. Para ka tomato sauce. Yes. Oo. Yes. 60 black beans. 60. 13. 30. O, 50. Ano tate? Tomato sauce. Tomato sauce. Aray tiyo, 35. Dalawa? Isa lang. Isa lang. Yan, ito lang siya. Ano ni? Ito dito ka rin. Ha. Dako abi na. Kung gamay, tag 20 kapin. Itong gagmay ko, 20. Why dun? Pila na tanan? Plus 35. Sarado 500. Ara na lang. Yung isang sapat ang tomato sauce. Tomato sauce. So, 535. Repolyo. Ano inyo? 35 lang. Kamates? 35. Ah. Ilaw, bali 300.